जों त्रिपुरा चुगलाई बुथु তাই নারায়ণ পেমন রোজা কাউন্সিলनि পক্ষ থেকে जों दिनै फिसा बांग्लादेशआव जे गतानुगतिक मन्दिरनि जों प्रतिबाद खालामनायनि बागै साংবাদিকরাও जों खाबाय खबरफोरखौ এবং যারা সাংবাদিক मास मिडियाफोराव जों नंबो खाबाय खबर हामलुगै जोंनि गावसुंनाय ओंबा पयला ओंबा जे सीताकुंड और दाई त्रिपुरार दङ परिबार आबुल खारनि একটা কোম্পানি বনে গ্রুপনি মাঝে অরণ্য ত্রিপুরার রোগ হকা রোগের জায়গা দখল খাইতো নপুরাव এবং অরণ্য যে ত্রিপুরা মানে খাই তাপুনি সিমিয়া মহারাজা দৈন্য মানি করছে সীতাকুণ্ড স্থাপিত মানে ওই 1800 শতাব্দীর দিকে বিনি পরে ত্রিপুরেশ্বরী মন্দির বাই ও সীতাকুণ্ড সমসাময়িক যে খাইজাক মানে অরণ্য পার্বত্য চট্টগ্রাম এক সময় ত্রিপুরা রাজধানী দখলতমানি স্বাধীন ত্রিপুরানি আন্দোলন তমানি আরবাগে অরণ্য যে তংনাই যে ত্রিপুরার প্রায় 3.5 লক্ষ যত ত্রিপুরানি গ্রহ যত ত্রিপুরাসা রব তংনাই বাংলাদেশের রব ত্রিপুরাসা অন্য তাবো এই যে বাংলাদেশনি গভর্নমেন্টরা অন্যায় খাইয়ে চিনি অরণ্য গ্রহ যারা ত্রিপুরা বসবাস খাইনায় 60-70 পরিবার পাড়া কুঞ্জন রোগী ভূমি নৌবাই সীতাকুণ্ড দেখাইকা এবং অরণ্য বাংলাদেশনি বড় প্রতিবাদ খাইকা फ्राय जों बांग्लादेश गभर्नमेंट सानांसुओ नौ दाबुनि सिमिया चिनि अरण्य जगह अरण्य भूमिपुत्रफ्राव राजा आमल থেকে বলছিনি ইতিহাস বাই জড়িত ও জায়গা নौ कासिदि এবং जों तीव्र प्रतिबाद खायो बन ओ জায়গা যে জায়গা নौ तमाने ओ জায়গা बन पुनर्बासन नामतो नै जों दाबि खायो দ্বিতীয় ঘটনায় যে কিছুদিন আগে 12 জুন मातिरांगानि उपजिलानि पारा जोंनो तायुंख ओ जगह अरण्य त्रिपुरारावनो जे बनो पारा थाङो अरण्य बांग्लादेशनि सेना बाहिनी रक थाङै अपारानो बुई तबुई खायै आरो सनरन्जन त्रिपुरानो रोगै बिनि न' हुक्सबायै এবং খাই বুই রহকা বড় হোটেল খাইনেন को হোটেল খাইনানি পর্যটন শিল্প খাইনানি ত্রিপুরা সারंनि জায়গা জায়গা नायब्रा अबते अनाय अत्याचार खालाय दङ जों बिनि बागै साना नायो जे जों अरण्य त्रिपुरा चुगलाई बुथु এবং नारायण पोमां रजा काउन्सिल जों बनो तीव्र प्रतिबाद खायो बांग्लादेशनि जे गभर्नमेंट आवामी लीग सरकार तथा जनदरदी शेख हासिना बो जाते बनो नागै এই অঙ্গন সুস্থ বিচার খাই তদন্ত খাই চিনি অর যে তোমাই ত্রিপুরারণ বনরত পাশাপাশি ভারত সরকারের চিনি আবেদন যে ভারত সরকার ব এই যে অন্যায় অত্যাচার খাইমেন বন নাইয়ে খুশ খাইয়ে যে অরণি যারা ত্রিপুরা হিন্দু টমের রং যাতে বন और रक्षा खाइनान बागै सुस्थ अंग खाइनान बागै बन प्रति अन्याय अविचार खायाते जों भारत सरकारनोबो कयो बरं जाते बनो यथोपयुक्त बनो एक्शन लानान बागै बनो जों बरंनोबो भारत सरकारनि आरो जों आवेदन खायो এই অবস্থায় जों सानामसुओ যে চিনিয়রনি যারা সাংবাদিক মহত্ব নাই এবং তিনি ত্রিপুরার যে নিজের মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব বনের চিনি আবেদন নব যে বাংলাদেশে উঠে হাকি উমান্য বন সীতাকুণ্ড এবং সিন্ধু সরি ও জায়গা যে উমানি বন যাতে উপযুক্ত খোঁজ খবর খাই বাংলাদেশ গভর্নমেন্ট প্রতিবাদ পত্র পাঠানোর বাকি जों ত্রিপুরা সরকারের আবেদন নারগো গাই আরো উহা যে ত্রিপুরারাও ताबुनि सिमिया पूरा पार्वत्य चट्टग्राम त्रिपुरा बांग्लादेश आगे जे तमानी कुमिल्ला त्रिपुरा डिस्ट्रिक्ट जाब एरपर নোয়াখালী एंगेदिनी चट्टग्राम जो त्रिपुरा आंध्र तमानी ई जे जगह और प्रचुर त्रिपुरा दङ त्रिपुरासा दङ जों जत त्रिपुरा कक्सानाय दल जों जतनो थानसा जों ब्रह्मपुतिब जों सहानुभूति खायो जाते बन सुस्थ मते खायनो ताबुं चिनि बसखाङो कक्सानाय चिनी त्रिपुरा चुगलाई बुथुनि प्रेसिडेंट सचिन्द्र त्रिपुरा
নারায়ণ ত্রিপুরা নারায়ণ পৌম রোয়াজা কাউন্সিল এবং হেড অফ দি ত্রিপুরা সোসাইটি किसिं रक जतन बाखाबाय हामबाय रगो जों तिनि नंनि जे सानारि मुसुंमानि बांलादेश सो जे सिनि सीताकुंडु नि जि जागा सिनि त्रिपुरा रक दंनाय अरनि त्रिपुरा रंनो बांलादेशनि सरकारनि विभिन्न कोम्पानी आबुल खायर ग्रुप हिनि जे सिनि त्रिपुरा दंनाय रंनो उसेद खायमानि अ उसेद बक्सि खाय जों त्रिपुरा चुगलायबोथ' जों नायो जिहेतु सिनि त्रिपुरा जाते बंग बांलादेश सरकार नायनो अंतु एवं जे बांलादेशनि प्रधानमंत्री शेख हासिना बबन नायनानै अंतु हिनि जों बिरसागो आजिबाबो बंग उच्छेद खायफा अब जों तीव्र निंदा खायो एवं पाशापाशि आं इ कंग्रेस सानाय मुसुगो भारत सरकार बांलादेश सरकार बर्तमान ताबुसिनि जे राज्य सरकार बंगनि द्वारा सिनि त्रिपुरा चुगलायबोथुर पक्ष থেকে বিশেষভাবে অনুরোধ যেভাবে সিনি ত্রিপুরা রাজ্য যে তিন দিকে যে বাংলাদেশ থেকে যেভাবে অনুপ্রবেশ সময় দङ অবনব নাইনানি অংথ পাশাপাশি যে সিনি ত্রিপুরার আরো যে উৎসে দंमोन বঙ্গ যাতে সুস্থভাবে পুনর্বাসন জানানি অংথ হিনে जों ত্রিপুরা চুগলায়বोथुर পক্ষ থেকে নংনি দ্বারা সাকলাই হামবাই তাবো খাইজা দङ ই 12 जुननि घटना सिन्दुकसुरि मातिरांगानि उपजिल्लानि सिन्दुकसुरि जायगायाव बिदि खाइजाव जोंनि टेस्ट रिजाल्ट और ताबो नौ हुक सुबाय जाखा 12 तारिख माने 15 तारिख से मिया उक्सनि घटना से बा हर से थाङे अटैक खाइ हर 10:30 টার দিকে কতক্ষণে বক পাইলো সাইজাম आर्मी বাংলাদেশ आर्मी बড় ये पर्यटन क्षेत्र खाइनान बागै रिसोर्स नामनाय तम प्रोग्राम खाइनान बागै जुर जबरदस्ती नों रनानि रियाबो कुनु प्रश्ननिया ब्रक खाइनाय जुर खाइछि खाइ कम खाना या kan देखने दे ए नोतेबो खुबसि सबाय जाका सनाय रंजन त्रिपुरा बिनि न तीन न सबाय जाका এবং बेराउचिरन बुजाका तबजाका এবং পাশাপাশি সানান থাঙ্গাই তাই কাইসা ঘটনা দङ ন হয়তো नंखना जे बांग्लादेश इनि जे और निबिदिता हुआजा इने कैसा परिनो फांसी रही बुथाका बिनि चला बबो माने अननाय एरागे बो कल्पना चाकमा इने कैसा कमा जाका बबो बनि रबते हाय घटना खाइ दङ आसे दे बरो रखे माने माताम ने बागा रखे बरो कम खाइना बा ताम खाइ बरो तम खाइनि जागा ताम खाइना नाय बरो रखे बागा अ जगा ब्रह्म घरे और ब्रो रिसोर्ट सामनाय पर्यटन क्षेत्र सामनाय ने त्रिपुरा निपारा राव जेतु हिल एरिया ओ हिल एरिया ब्रो पर्यटन क्षेत्र सामन बागै त्रिपुरा सानि जे जगह दङ न बनो जुर जबदु ओमु खाइतो आर्मी राव से कुल आबुल खायर ग्रुप रखला आबुल खायर ग्रुप बो একটা কোম্পানি সীতাকুণ্ড বড় বড় ইন্ডাস্ট্রি খুলনান ভাবে ত্রিপুরা জায়গা না চট্টগ্রাম বাই অঙ্গ খাইনান ভাবে বা ইন্ডাস্ট্রি কারখানা খাইনান ভাবে অতি কাম খাইতো আচ্ছা ত্রিপুরা রগ বা কোন খাতু হিংবা তরখিননাय आं हायाव खायजानाय दा सिनि त्रिपुरा रायजोआव जों खाइनान जों दंमोन तो कोरोनान बागै जों बांलादेश भिसा अफिसाव अलरेडी ड्राफ्टिं खाइजा किंतु कोरोनान बागै जों आरो पारमिशन मायामन बागै जों बनरबो कागज लिमिया कुचिनि मेमोरेन्डाम जों जखनै कोरोनानि जे पेन्डेमिक जोन पाइनाय जों ब्रबायबो मालायनाय दिनै खादुमोनबो जों आपनो खाइनाय मेमोरेन्डाम रनाय এবং बो पाइके जों दिनै जे जायगा दं जों एटलिस्ट त्रिपुरा रायजोआव जे जायगा त्रिपुरा जनबोस जों बेखौ मिছিল खाइनाय बनते এখন তো বাংলাদেশ হাই কমিশনার কংগ্রেস লাগে বাংলাদেশ হাই কমিশনার কো সালেন বাল जों অলরেডি মেমোরেন্ডাম করেছে কিন্তু করোনার বাগে আরো কোনো মালিনের সুযোগ করে ঠিক